गुड मॉर्निंग मु ज्ञानरंजन पंडा नयागढ़ इलेक्ट्रिकल डिविजन रे जने जूनियर आर्टिसियान भाव काम करे। मु एक इलेक्ट्रिकल मैप प्रस्तुत करछि गूगल मैप रो सहायता नै कि जहा द्वारा हमर कौन कौन बेनिफिट आमे पाई परिबा से विषय मु आज आपण मानक कहया पय जाउछि। देखंतु ये होछि गूगल मैप। यही गूगल मैप रो सहायता रे आमे जेकोसी डेस्टिनेशन को अति सहज रे बाट पाई जाऊ। यही मैप रो व्यवहार बहुल परिमाण वर्तमान भी आमे करूछे, जहा द्वारा आमे जेकोसी डेस्टिनेशन अति सहज रे जाई परजे। ठीक सही भली भाव रे यही गूगल मैप रो सहायता नै कि ये जो मैप टी बना है देखो ये हूँ मु जो एरिया रे काम करे से एरिया रो ये हूँ इलेक्ट्रिकल मैप। देखो आपन जो बर्तमान देखुछंती ये जो गोटे पॉइंट चित्र है देखो ये स्क्वायर साइज जो चित्रटा है ये हूँ 33/11 kV सबस्टेशन। देखो 33/11 kV सबस्टेशन शरणकुल एवठू बाहर गोड़ीपड़ा 11 kV फीडर डबल डीपी जो है ये हूँ एबी स्विच संकेत चिन्ह दिखाई। ये सबुज कलर लाइन पड़ी यहाँ हूँ 11 kV लाइन आ प्रत्येक पोल को ये जो पॉइंट रे संकेत चिन्ह दि जाए ता नंबरिंग भी कराई STP1 STP2 3 4 यपरि भाव में पोल गुड़ा सब सीरियली नंबरिंग भी करा जाइए। ये नंबरिंग करने द्वारा आमर एरिया रे आमर केतेटी 11 kV पोर्ट है तार सठिक हिसाब आम रही पार। यही मैप सहायता आम लाइन एबी स्विच कौटी कट पॉइंट कौटी आम जापर। आउ ये जो सबुज कलर आप लाइन देखुं ये हूँ LT लाइन। आउ ये जो स्क्वायर साइज रो सब देखुं संकेत ये हूँ DTR बा ट्रांसफॉर्मर बा सबस्टेशन। आउ देखंतु ये हूँ ये जो स्क्वायर साइज आप देखिले ये जो स्क्वायर साइज आप देखुं लिखाई गुंजवरण 100 kV ये गाँव ट्रांसफॉर्मर ये हूँ LT नेटवर्क। देखो ये जो पॉइंट है सब नंबरिंग सीरियल अनुसार कराई G2 G3 G4 ये भाव यूनिक नंबरिंग भी कराई। यही नंबरिंग गुटिक पोल रे लिखा हेले आउ कौन बा आम नंबरिंग कले आम कौन सुविधा पाई से विषय में आगु आलोचना करी। ये नंबरिंग करने द्वारा आम एरिया केते LT पोल भी रहा तार गोटे सठिक हिसाब आम पाखे रही पार केतोटी LT पोल केतोटी ST पोल आम पाखे आम एरिया रही। आउ ये जो स्क्वायर साइज आप देखिए पुणी आउ थे कही ये हूँ DTR बा ट्रांसफॉर्मर सब बस जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। आउ ये पॉइंट गुटा जो आप देखुं ये सब हूँ पोल रो लोकेशन दिखाई नंबरिंग भी कराई। देखो ये हूँ गोटे ट्रांसफॉर्मर बड़ बड़ा GP 250 kV यही GP 250 पर क्लिक कले देखो मोर इनफो आम मारिबा केबे ये ट्रांसफॉर्मर बसी तार सीरियल नंबर तार कोड एवं केबे ब्रेकडाउन भी होता प्रीवियस ट्रांसफॉर्मर तार भी डाटा दे हम नुआ ट्रांसफॉर्मर केबे बसी ए भी डाटा अपडेट करहब। यही ट्रांसफॉर्मर केत कंज्यूमर रही भी एठारे अति सहज आम देपर। ता संगे प्रत्येक पोल रे केते कंज्यूमर रहिले तार भी डाटा आम एठारे देहब। प्रत्येक पोल वाइज आम कंज्यूमर केते रहिले तार भी गोटे निर्दिष्ट अति सठिक डाटा आम देपर। देखो ये सब लिखाई 27 35 सब सीरियल नंबर कराई। आउ देखो A41 गोटे पोल नंबर अच्छी से क्लिक कले मोर इनफो मारे से पोल रे कंज्यूमर मानकर कंज्यूमर नंबर पलि आसला। आम एठे टेलीफोन नंबर से एरियर कलेक्शन केते कौन हो सब डाटा आम भी एठे तथ्य दे पारिबा। आउ ये मैप रो बेनिफिट कौन ना प्रत्येक विभाग गोटे मैप थाए। ठीक से भाव में आम इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क भी ये गोटे मैप जो मैपटा आमको आगामी दिन में बहुत साहाय्य करिवो। फॉल्ट लाइन हेले जो ड्यूरेशन रे अधिका समय आम लाइन कटिक रहे आम यही मैप सहायता आम से जो ड्यूरेशन टाक कमी कर जहाँद्वारा कंज्यूमर मैंने बहुत जल्दी लाइन पाइपर। केमी देखूँ धर गोटे सबस्टेशन हो कि पोल हो कौन सी फल्ट है तार छिड़ी कि गोटे फ्यूज जाइए कि कंज्यूमर गोटे कल अच्छी फ्यूज कल अच्छी सर्विस कार हो सर्विस भांगी जाता तो
ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜୁମରଟି ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଲାଇନ୍ଟି ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମ ଗାଁରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା, କୌଣସି ଲୋକ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ନେଇପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା କେତେ। ତ ସେ ପୋଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ଏଠି କାମ କରିବ। କେମିତି ନା, ଏ ପୋଲ୍ରେ ସବୁ କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଲା। ଆମେ ଯଦି ସେ ପୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମକୁ ସେ କହିଦେବେ, ତେବେ ଏଇ ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆ, ଧର ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଏରିଆ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍, ତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ଏଇ ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରି ତା'ର ପୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ କହିଦେବା କିମ୍ବା ଡିଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ କହିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ A41 ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଉ ସେୟାର କରାହେଲା ପରେ ସିଏ ଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟି ମାରିଦେବ। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, ମୋର ଲୋକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରୁ ସେହି ପୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସେଇ କଞ୍ଜୁମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୁଟ୍, ସହଜ ରାସ୍ତା ଆମେ ପାଇଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହେଉ, କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ କଞ୍ଜୁମରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବି ଭାରି ସହଜ ହେଇଯିବ କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏରିଆ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଲିଙ୍କଟି ସେୟାର କଲେ ଆମେ ସେ କଞ୍ଜୁମରର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ କଞ୍ଜୁମରର ମିଟର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ ଯେ କଞ୍ଜୁମରଙ୍କୁ ର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଟିଆର୍ ଫଲ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଏ ଡିଟିଆର୍ ଫଲ୍ଟ ହେଲା, ବରୋଡ଼ା ଜିପି 250 କେବି ଆସିଗଲା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଏ ଡିଟିଆର୍ ବରୋଡ଼ା 250 କେବି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। କଞ୍ଜୁମରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିମ୍ବା ଏରିଆ ଯଦି ପାଖରେ ସେଇ ଏରିଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ଏ ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ପାଇପାରିବେ। ସିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଫଲ୍ଟ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁଥିଲା, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଓଟେଜ୍ରେ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଫାଙ୍କା ଥିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଞ୍ଜୁମରମାନେ ଲାଇନ୍ ଅତି ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଫଲ୍ଟ ବି ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବ, ସେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍। ଏ ମ୍ୟାପ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେବ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ରହିବ, ସଠିକତା ହିସାବ ରହିବ ଯେ ଆମ ଏରିଆର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଡିଟିଆର୍, ସବଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଉଁ ଡିଟିଆର୍ରେ କେତେ କେତେ କଞ୍ଜୁମର ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଟା ଦେଇହେବ। କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କର ନମ୍ବର, କଞ୍ଜୁମରର ସବୁ ଡାଟା, ସଠିକ୍ ଡାଟା ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏହି ସୁବିଧା ସବୁ ପାଇପାରିବା। ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ମ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।